pertama-tama ngebersihin mata aku dengan makeup remover dan cotton bud. Dan kalian harus sabar kalau ngebersihin eyeliner. Jangan terlalu kasar atau keras karena bagian mata itu bagian yang sensitive. And I don't know if this is true or not, tapi kalau kalian terlalu kasar bersihin bagian mata, selain bikin iritasi juga lebih cepat keriput. So be very careful because you don't want to age prematurely. Nah, biasanya step selanjutnya aku pakai kapas, tapi karena aku lagi di kamar hotel dan kapas muka tinggal satu, I'm gonna use what I have. Ini ada tisu. Aku akan taruh eye makeup remover lagi dan ngebersihin sisa-sisa eyeshadow. So it's pretty clean now. Sekalian bersihin bibir juga. Okay. It's messy. Hold on, cut. Now that my lips are clean and my eyes are clean, sekarang kita akan mulai proses ngebersihin muka. So let me tie my hair. Okay. Now, aku punya mesin ini yang katanya sih ngebantu ngebersihin muka biar lebih bersih. So what I do is aku basahin ini dan aku taruh facial wash. Hold on. Just like that much. And now I'm gonna wet my face, so give me a second. Alright, my face is wet. I wet this as well. Now time to clean my face. Dan ini aku lakuin kira-kira selama 1 menit. Jadi mungkin setiap side 20 detik. You know. Dan fun fact, I'm a little bit OCD. I'm a clean freak. I'm a hygiene freak. Kalau malam-malam setelah pakai makeup ya, kalau pagi-pagi enggak. Tapi kalau malam-malam karena pakai makeup, kulit kena polusi, aku kalau cuci muka bisa 2 kali pakai sabunnya hanya untuk make sure semuanya tuh udah bersih. And what else was I gonna say? Yeah, just be really gentle with your face, guys. Yeah, basically aku akan cuci muka pakai sabun 2 kali, sekali pakai ini, sekali lagi tanpa ini, hanya untuk make sure semua udah bersih. Karena alat ini aku nggak pakai deket-deket bawah mata, takut akan bawah mata agak sensitive. So I'm just gonna do that manually with my hands. Okay, I'm gonna wash my face. Yay! Okay. As you can see, I still have makeup under my eyes, so I'm gonna use some facial wash again. Dan sekarang aku akan pelan-pelan bersihin muka untuk sisa-sisa makeup. Dan lagi-lagi guys, aku sering kadang-kadang ngeliat perempuan kalau bersihin muka tuh kasar banget. And you don't want to do that to your face. Be gentle. Karena kalian hanya punya satu muka. You can't switch faces with somebody else. So take care of it. Take care of your skin. Take care of your complexion. Take care of everything. Well, taking care of your skin and complexion are 2 of the same things. Oops. Sekarang udah. Alright. Dan guys, kalau aku kalau bersihin muka biasanya airnya sedikit hangat tapi lebih ke arah dingin karena nggak bagus cuci muka pakai air yang terlalu panas juga. Dan kalau kalian keringin muka, jangan keras-keras di kulit kalian. Kalian harus, just tap. Because your skin's sensitive. Alright, so my face is clean. Dan karena sekarang mukanya udah bersih, waktunya pakai toner atau cleanser. Karena ini yang bener-bener ngebersihin sisa-sisa makeup, debu, dan lain-lain dari kulit kalian. So I make sure my face is really clean. Dan another thing I learned growing up, kalau bersihin muka pakai toner, sebaiknya arahnya ke atas. Jangan ke bawah, because you don't want to drag your face down. But I think it's a myth. But I still do it anyway, karena udah kebiasaan.
dan bener-bener bersihin. See, biarpun kelihatannya bersih, ternyata masih ada sisa makeup. I even clean my neck ke atas, and yeah, itu sisa-sisa makeup. I wait for my face to dry a little bit, tunggu kering sedikit. Dan oh ya, mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi nonton yang mungkin masih baru aja jadi remaja, dan mungkin kalian pengen tahu udah waktunya belum sih kalau misalnya masih umur 12-13 tahun untuk mulai cuci muka dan pakai produk-produk. I mean, I remember I started using facial wash when I was like 12, almost 13. Aku udah mulai pakai facial wash dan moisturizer hanya untuk mengurangi kemungkinan untuk jerawatan dan lain-lain. So it's always good to make sure your face is clean. Tapi kalau mungkin kalian umurnya masih muda sekali, kalian harus pilih facial wash yang benar-benar gentle dan bahan-bahannya senatural mungkin. Jangan sampai banyak chemicalsnya, dan pokoknya just really pay attention, baca-baca review, itu juga ngebantu. But for me, now that I'm in my 20s, aku melakukan banyak-banyak hal yang bisa membuat kulit aku sehat, muda, dan fresh untuk selama mungkin. So this is what I always talk about, eye cream. Dan eye cream, kalau ini aku recommend untuk mulai dari umur 16 ke atas. Kenapa? Karena eye cream itu salah satu produk yang benar-benar bisa ngebantu kalian untuk memperlambat wrinkling process di daerah mata. I like this one because I can roll it around my eyes and it's nice and cold, jadi ngasih cooling effect gitu, dan juga patiently roll it around dan sampai atas, jadi pinggir, bawah. Alright, eye cream. I love eye cream. Dan aku punya banyak temen di Amerika, mereka semua ada yang seumur aku, ada yang lebih muda daripada aku, tapi mereka selalu bilang, how do you not have wrinkles at all? How are you still looking like a teenager? I think it's because of the eye cream or good genes, I don't know, but I think the eye cream helps. Serum. Aku nggak tahu sebenarnya perlu atau enggak, tapi aku pernah dikasih tahu bahwa serum itu tergantung tipe kulit kalian, mungkin lebih bagus daripada moisturizer, karena kalau serum itu water based. Jadi nggak nutup pori-pori, so it allows your skin to breathe. Dan lagi-lagi selalu motionnya ke atas. Kalau ada sisa taruh di leher, karena nenek aku dulu sering bilang penting banget untuk kasih pelembab di leher supaya leher juga nggak keriput. Oh my god, all this talk about wrinkles. Nah, last but not least, kalau udah malam, kadang-kadang aku pakai night cream. Night cream itu, kalau yang punya aku ya, sebenarnya hanya untuk menambah moisture di kulit kalian aja, karena kan kita kan hidup di tempat yang kemana-mana AC. So our skin gets dry really easily. And so it's always good to really moisturize your face before you go to bed. Upward motion. And that's literally it, guys. I'm done with my night routine. Begitu aja.